bi yasum ye hini nti no na magina sem ne so na ma make me statement bi good na Joyce ani ni kunu na sem ne baaye no Krofo be di Joyce atem which me ni omo ni problem because obi adwene ntimi nyese me imagine ne nyame nkwa na menim nyansa wo wi ase obisu betimi be di ebi abema na tem obi adwene susu ntimi ne di odidi oba na tem no adwene nyepe ebesi hayi enkrofo be say omo feel for bema no because me hu say ayi bia pia abonten ama obi a che na de bad me sremo me foto kakra me de ma na ma kire ma dwena to aso ne say mo kasa amunwini hu ye because say hwan na waba Ghana na fence police pe IGP na ono na bana de wo benye kukuru di ukogina court abekwa koyi hu ano dampare me da se wo ho minya kokumi so get ready so bebe mu a bre no be kire wadwene kakra okay enti wonim ono ne de na aba de ntimi nka ne kwakuma no wa ha oba be kire na adwene kakra ewom de ntimi enka no kaseba ya misro dampare because me share that team free bema nano so wakwa run test bia and I mean share that team free wabana no so wagi atum nti asem no ne ka no aye me style bi kakra aye me komsi kakra na nkrofo bi aba aboso waka na mo aba aboso waka yi na de ebe chene ebe so na bema ne ka so won kan hwea na bibia sa ni ho na obai de wo kwa court wa ejebe na abeye obe de ebe pa na afa wo se nipa eba sa akwa pa ugina bia pa wo hefa facho me no na kasa wo na medom asuko na madwen kira me wo fa ho no set sa na sent sa no ma kira madwene kakra e de afa ho Joyce Blessing oni ni kunu sha ase kuma so me bia me sha ase hu wo mo no sa ta na me dada amotomu a ensu to ade se me so de gire me ensu ni tote ansa na madano aso ibi na Joyce Blessing ba ho no beto nyom na kwaku ma emi so krampo ba ho sweet mother aso yi no wo pankro no good na sweet mother ho no na Joyce Blessing ba ho no beto nyom ti na minim no no te etimetim chairman junction akiri ho no mo baabi e ho no na no ne be ma ne sha ase Joyce Blessing ni nyum edi kan enya opam se ye ne no de ba first o wo ye nyum bi obi ntu nyamefo omo ya ade bi te se mentor no ne ye ne okumase nti ye sa ade no ye bi no on na wi ni ye o so on na to so mi no me ncha dan kai na o ye good but no oni somfo but na nyom ne de no onim to me last time me hu Joyce Blessing na me hu ni biem me ni ba me hu so na Joyce Blessing na hete me hia na dum me kai pa me nim so no wakaya me hia na dum adum pizza ti le nim na ode wani a kire ensuom police station honom no UBA bank de nim honom pe me pie free bank honom no na ono nam honom a me na asim futuro no so na ase chele ni edi hia wo ho ena me fair no ge me ye me nya ti say you ena o call ye na me so me call no onya star those days no woni kuma se no onya star ba na adom no de na woni mu ena oni be me ye free honom ana waba abedu enkran no matimi abo wo mo bra nkakra omo nkran ba nimu no we kura fa na we kura fa no mate wo mo ho adokodoko de adie dokodoko de o mo bedi no wo madi abomwo ene kodu ba bi no mo so wo mo ha ne de wo mo ho no mo nware bi so ba ne na ejai se be ma ne na ejai ensem ne ba ne do so but point na adwule de anoden Yes, for yasem yo mo Kenya say ne ma wawo omo koye test bi chese asam no me ne kan de eya mi hu o mo betimi aka bi o ba mo check down parents society ho ana mo kan mo wo evidence ni gumo phone so sa de mo ni problem evidence ni kutam because asam no mo kan no anka tututu a senka sami tututu a akase na moka no eye too strong nka no din but ebi omo moka no omo evidence nti empese ye beka ne kese na mom ye hwem say ye sample net sia e de be na ma oba ne be ma tia obetimi be fa na chi akọ
ene obi akwakoye bibi me be kire madwene nyame nkwa na menim nyansa eye me madwene na me kire banansa ma me musa kwaku wa efri kakra me pese kwaku beka na ya ase ne a friend say ni kunu de no be kire na dwene e wo ho ansa na se Joyce de no etesa mpa me so ma kire me so ma dwene me nka say etesa na say etesa because na me ni ho ba me de ni shaking kakra me suro kakra na ye dampare because me nkuta evidence no ti me suro dampare na set sample say Joyce betimi ayesa an education am be me ama na wa ha no me se me wari se si ayi a na me koto se ti asa na me kan yi me kokoto se me yire be ma foforo butu ne so krampo ne da I will give her chance to explain herself. You probably fucking know. It could be so we na be man ne da ya mpasa wo ko ya wodi wani hu se one ne da but the beti me krampo aba say e bia ya blackmailing no. E bia there is something behind inti a wapena ma be man ne da. Ebi krampo ya me be man ne e bia obi pese obekumi obi pese oye me bone enti na me yira pena ma be man ne da. Enti me man ne chance am na explain ne ho. Mima kwaku aba be kire one Joyce die no ayi die no a friend say kwaku tena ha tena ma ha nyamene boafo America be there America be there yeah mima wa kire ndi kan ya kire the first topic na ye kan anu ye de him na yas ni kunu de say ni kunu no okay aba abonten say yemfa nche ne yire ne mfa nche no oh nice na asem ni pie ye nyina ye mu bi ye be kekan bi Emma dodo na be twabo na ya ase pa sa asem ne ba mentimi nka bi unya menka bi ho nka bi ene kan wo de ni nyina wa na kire wa dwene sese be ma ne se won fa nche na na ma ne mfa nche no okay in life me dey de kwakuma ni say de dodo de bia na meka kire tiefo ne ahwefo awade ankasa no obi no ma wo wi ase oni mu wale me kasa kire badwemba awade obi no wo wi ase oni mu wale pacho twen wo share video no share ene kwakuma anu ni na obiri ebo ani ti share to aso awade obi no wo wi ase oni mu awade wale se enka obi ni ma awade a obi no obi awale 40 years ba mo ntemate obi no obi awale 20 years o mo ntemate na se ye no kwafo a wa wo hweme na me ameka sei ye no kwafo a obeka no kura ka chem se o maame no papa wade mpo besi no mo nte o mo ase very good o maame no papa wade wo na wusiesie nsisi am no kase o papa no maame awale ma wabenya 35 years wonya 40 years enso o maame nyante o papa ase o maame wonyante o papa ase o papa nyante o maame ase etide biara da emma na esiesie awade ente awade mo obi entina pemfo se bi unyini nwie ya mensira kotia ye wo na se wonya nyini enwie ya men kosi obi we ni petietia na ebia na won so type no ya double level na ebia asana ye ne type no ya de ya level ya double de na ebia because the American ya no ni ko ni ye very good don't let ya double wa yosi omunya ayi e bia wo wunyini nwie ya ne bia wo no unyini bia bia bepema no bia bepema no yes enkosere san kofo no but ye hwa de we wa ha awade go de ebekoso awo ho agu awade go asemo me kasa kire badwemba before awade ye nyina bibi so nwale exactly ye nyina bibi so enwale exactly se wo nyina bibi so wade ya nye do ade ni free hono mo a ebeti wani so okay ebia wa wo hwe me wo taste wo ho wo po ba ne ti so bright asem yo mi tie ni ye pa obi wo mo po ba ne ti eso ana wakofo ba ne ti so ye to wakofo ba ne ti so nse so ba na adwuma wo ye no sika wo okay it wo dina sika no so ena ode ko ware no but mi taste ni de wo de ato nchen enti sa ba ma we se woni wo ba ne te problem bia ni ho ba woni mra won so no wo ba fofra ko okay mi ti abrotire oba we mi mpeno de ntia me mpeno no de ntia mama wade ne se nkrata sem ye obetuma ma nya nkrata enye wo do dra ho ma me se answer because we ye ho adro too much uti asma me ye nyina bi so nware dabi chirem kwaku mami we ye doctor wo we ye doctor ni fie ni okay me hwe
body no enye me taste body no be body no enye me taste okay but enam say we ye doctor na wo fie enti ma force adon wow ma no no the body no hu yes enti da bia no me ne nam a na me hwe ne body na me di ya wo makomam se me yire body na enye we na me pe the only chiro we doctor na wo ye doctor na wo ye it is a doctor be free hono mo a ohene ba woni nyina so beko enu ti na nipa bebre afa nkofo ababro kire na wade na gu because they tie gu ni say sa wo ba ni sa be ma na bro mama ka to fincho chem bebre nwale o mo size okay nipa bebre nwale o mo size obi adwuma wo ye na abro kire ha no de ma wo ba bi didi na chi e wo Ghana so no atimi trase hu say sanya bo ga me ya nko ba we won peme da bohobim ti asema me no ono anim wonim say enye bo ga wo ya ekasa wo ba no ka won pene da so ba gini ho achi ye ba gini ho achi ne wa fa sa akonu na de aso ne ti so cash sebi yenye ya artist dress bi o ma osom na wo wura wutimi say wo wuro wutimi say dress we de wo wuro senye din a ka wutimi wuro dabi but the din ti wo wuro edin ti wo wuro na say wa wuro very good me kasa kire badwemba yem fanche ya dwum senye obi anso so ne pe obi a wodi nipa bebre na da o mo ho ne se me ye kwaku manu na me di medin kwaku manu akofo oba me am timi se wo ye high level than medin kwaku baby I wonder was so too much but na me di medin kwaku manu na kofa nana enya won se sa wo ba wo metimi na wale na ni ex boyfriend dino ti asema me no kan Ethiopia enya won se sa wo ba na me wale no ni ex boyfriend oyo no betimi adi no wonderful di entina wo di din ne kofa no but ni taste ono pe no on na ni nye wo on pe very good eti boga bi betimi oba woti abrochiri ebetimi akoga na kofa be ma bi di na ba ono nim se senya abrochi a woti asa be ma ne type we enko ma ne ho kwan kenya ma ne wale da enya adwuma na mom no de bia me kasa se mo se so nipa wo mobo very good obi be bre ne ho ase adol awo de o pefri wo nchen ne kose nyina se me yedi makma no tum ne mo de ko du abrochi da asam no ya na awreku ti asema wanye de homo bomo because of their watch free wo no wonya de ni to kwan ya wonya de sika ne manwa wonya bia dwuma ne manwa kai na what ase apa se wanya aboa ma aboa wontimi nkuma aboa se wanwe awe nkoto dwanim bofo bia wakongwem bia no wadane ne ho aboa bofo bia wakongwem dane ne ho aboa yeto dane ne ho aboa nse wakoto awe on nam very good na aboa ne hu se ne nyonko aboa na eba no enti aboa ne mra ne ho so no na bofo na pagya ne mu aten no ye nya no no wakunu because waya aboa ma aboa papa uti asema Ethiopia eti awade obi no onim wale na obi susu nim ne yire ene oba wokọ wale ntim adwene very good ye hwa de bi wo ha shim ozam se komo iba ye mintimi ni bi bebe na na mostly no awale semankasa enya de aya na person hu wure dabi me hye de ni interest obi ni obi awade agu baby anjo ye dabi baby anjo ye nana ye wo mpemfo Ghana ministers MPs president bi ani ahemfo akase a nipa de da won fon koto on enso na wade ehihim enkoyi enyinya dabi very good papa ematu bi ekura o mu wiase enye to make it wa ehu si bibia wo wiase dabi me hu be ma wo so mu ma na me hu se won kwasua usuro ma no me suro ma okra na won kwa oba ni timodin te se mema ye 10 atimodin yes oba ni timodin nana ni wiki ni na no adin anu odin ati so ka mema 10 de ebom okay ansa ne timi ayo no oba betimi abre ne ho ase on a pretend ya do etimi no atena 20 years na ni tiri ma dwini hu da ba wo be ma de ekuku ni tie ye ni wada na ni wo oba betimi ma dogi ama waka ofie nsem nyina wo be hwehwe bo akakraka
Hey, what can send no? Mesi wo ba be ma hutimi ma wo kan send bi kura. Wonya wadre sen ka wo beka. Nana. To me ekura ma. So oba wo ye wicked no. Me say this o kan me ma 10 de ebom. Ansa na atom. Ah, opa yenko ye kuro, yenko benhia. Na kohwe ahini a efina nananom. Omo nananom e fight say ahini ni omo de ya. Yes. Ubekom no na wo hini bi kwale wo ba bi. Na oba ne timi de nyansa de ne nsa fafa be ma ne timi wa say wo beto a fa me ba anase me nua ba akodi wade. Na mpa na konye na free. Efie ho akofiri fifrom. Ai na me no kasai efina bi mo twema nso age o makonya. Omo nsanya nkan. Yo nsanya nkan. Yes. And be so saye den. Aka. Oba betimi no atena 30 years. Na ne kuse. E woni tiri. Onye bibi ma hu ta. Okay. Boy, me nka hwe nkyere no. Me twen no. So dem betu kwan. Me kuse hyem tiri. Ada obedru abrochire endi bosome me yensa. Me jai no. Aje bia na danfo bi odo ne pa. Na obeka kire no. Na oba betini be ma nyem. Yeah. Wonu nim se ba ne nya wodia. No de abrew. Wodi abrew. But na come mo onim se ade ne nya wodia. Ade wo nya wodia. Aish. Ebetuma di 30 years. Na hu akire Da da. bi. Na se oba ne tiri mu ode ne tiri mu ode. Me say. Ye fa ma ani abro. Da bi. Okay. Ti oba ka so odo wa. Onyankopon na oba no. Okay. Oba gi na kuma me se odo wa. Na nim se. Be ma wade ba dwaman wo ne yire chi a. Na adwuma koso. Ba oba wade fo ye fa na chi ye fa no a. Be ma adwuma kofo. Be ma na nkasa wono na ware otia wade na se. Ono ne na de ne ho. Wono no wo wiem. Na oni ma be 4 krampo wiem wo akire ho. Na adwuma be na adwuma ekoso ka na wonya sika. Etimi sorti omo nyina out. Yes. Ba prekopa wo ba na one ne chi no mum. Ba fa na chi no. Na affect wono be ma no na adwuma kofo. E ma wotumi. E na wo ka ne sei. Ai. No ba ka so woni nji wo wiase da. Okay. Na ya asini ni kunu asem. Na ya me ya se be social media. Yeah. Social media de mami ka asem kiro. Brokiate wo mahodo bebre. Aya no bi complain say ana obi wale ye na problem ba na obeka no social media so. Unim ha we si ye no. Ye wo bia ne se de wo ti bi fa na asem fi bi fa. Okay. And times ya wade be social media wade a egu problem ba so a be social media asem. Yeah. Because you're public people. Eye normal. Yeah. Aya de a ewo ho. Ti asema me no okay. Yeah. Ye kan no na social media nkan ho. Okay. But ene me bi se nipa dodo a hwe me se o abon a first na di picture shim. Wo se wo ko bi fi a. Wo se me ko yi me picture abon abrel. Na wo bie ma hwe bi. But bra wo abon no wo bi ofi sisi a. There be me hu be kura da. Woni be kura da. Woni watch ma de kura esi so. Me da si. And obi akoy photo shoot a. Wo de beto Instagram and Facebook. Na say emre dane. Emre na dane. First near the share album. Yes. But en ente say bi. It is say yeah me jai album mu share dia beto social media no. So obi asem beto social media me nsusu ba na nya me mama. Yes. Okay. Aha na ye di agoro no. Me pato ti asem yo. Na me kasa kire badwemba. Me birthday pictures me try me beto social media. Okay. Kokuma no me tu kwan ma post 2012. 2011 am tu kwan. Na social media ni ho. There be. Eti picture bia me permanent me ntwa picture ba kokura. And wa ba be kire say bia wo ha. Na wo dofo bi kura mpo wo ba bi kura mpo a wa reach to you. Yes. That time no na phone a na wo ho no na ntwa picture 2011. Good. 2012 ni any phone ntwa picture. Good. But you do say you wo photo. Camera ba ye yetimi start say ye twa ye na ho picture no. And no start say oh. Say me wura hokura na me su a. Yeah. Me penkofo no ma nkofo acheche me wura. Social media ye nyankopon sa ye bonsam. Yeah, bibia bi wo ho. Bibia bi wo ho. True senya social media nkankofo bebre ku ho. And okura na wo kan. And akonfo hye kura so ate. Oh yeah, because oba onye bibi cheche ne wura. Wonya bibi cheche ne wura. Otimiti asem bi na ate na asem bi. Oh. And ade apapa ohun bi asobone. Wani pata ho. Okay. Bra, ya obi from Habrochira asem. Sisi e ba hwe be bi ehye. Yeah. So 2 weeks time or 1 week time so ukoja me ah joba oni me koja ofa be mo bo say me kwa na me sha ah ze se so de ni week ye mo me konso de nko sasem no week ya o ko say me kwa ja etina na ehwe ade bo ha e ka wo nko ana wo ha no de na wo digigi woni social media e social phone na wo ya na wakoso
nti obi be ma comment wa Okay. obi be kire nyansasem Okay. sebi obi so be ka asem e be oya Okay. ni nyina no moment oni nipa na eko Okay. na wo kire wa adwene Now they tete me na so. titi no maybe so ni bra so na ade asa na ade ada Mama monsa makwaku. Mama monsa makwaku. Mama monsa makwaku. Anya abrabo mo nkomo no ya ye hu drama aggressive talks no. Baby yak kwaku jawansa. Baby yak ka kona ano oden. Won se no bia me ka se nyansa ni ba akofo otirim. E na asem bi safo abi asem bi fo. Me kan wa ha me say so obi asem ba beto social media na enya ba beto wane nko ade wotimi nka nche obi se ma ne nka bi. Obi be ka bi ba obi a wo kwan obefa so obe dey. Obi be ka bi anka fa ka ofo. Fa ka ofo so fa ko sha abon. Yes, utwa picture na mpeso obi be ma comment ya. Fa ko sha wa abon. Fa sha wa abon. Enti abon dey obi be ka bi. Obi be kire na nka bi ni na kwaku na wo kire ye mu ka wa. bi a. Yes. Wo ka bi a. Mesra mo etiefo ne adofo. Obi wo kwa ne wo ka panyi bi asem otimi se sebi. Se papa no kura de nsa gu no bu 20 years kura wa brabo ntimi meto ne ta. Wo be fa him. Nanso na obi asem aba. Na obi kire na adwena asase misini na aso. Wo be ka sa asem no wo ho. Na wo bi. Edi ni pakora tem in personal. Yeah. Minia. Me say obi asem timi ba social media so entrende. Asemboni o. Asemboni Ba entrende. Yeah. You know content entrende. Chire mi mu. E ho no me pese wo chire mu. Me da se. Baby e chechira abo obi e ho a na esane no. Okay. Wo ye star. Na wo nam. Na ni pastor te se epu behwe wo. Na wo pamo nipa. Hey. Fa de ko na fa ko. E de be no. Twon. Ame ka sem tro. Wo ma ko ti ankofo di wachi. Chire. Aye sunsun bi a ono de ogina ho master. Okay. On na twi nipa. E ba wo. E ba wo. Onam ebi onam sumo. But na wa prompt wo mom to say wo na wo ko. Wo na wo ko no. Kokuma na ko. Okay. Na san kofo na ba. E ba. Eye honhom. Okay. Yen fan say bofo wo di wachi na twi say nipa na ba. Okay. Okay. Ana wo pam kofo. Okay. Honhom na hu say o mpesa. At the moment ya wo ne wahwefo. Ana wo falifo bi na man ka wo pe fans. Efe na nka wo pen kofo mo ma ba ojo. Honhom na be ya sa ade ni ho. Ani ho. Yeah. Wo jai. Okay. Honhom na wonam na hu say wo fo ankwase asem so. Okay, nsamfo na wo. Obi naked picture eba outwa. Wo na wo share. Okay, couch. Kwaku asem we chire mu ye. So obi naked pictures ba, wo na wo share. Wo na wo post to. Bi say bad news bia wo na wo di akire. Eti honhom edu achi hu say wo pe bad news. Ada wo bad news beba no. Ade honhom be 20 kabom. Wo ko wase yebet maka be 1 month. Na tuo ntwa. Kwaku misro ma ore mfi bebia wadu no ore fie be ha. Abrabo mu nkomo ye nye so ye hu aduru. Abrabo mu nkomo ye hu aduru. Kwaku hwe asana waka na very powerful power because obi on man asem ba endi na nu ndi na sawo hwe be hu ba bia ekọ. Na cross. Meaning ni say ono ne Won pesa. Twaso. Won pe obi nkukuo, on pe obi, won fo obi mra ye. Enye na ni je. Dabi. Enti ahohom e wo wiase edi asem no. Ono ko asem ba pena free case. Ono ko asem ba asem na he so obu obi asum. So obu asem na so akata because on share nkofo de Obi de ba ye na ya. Eye ne ya. On so. Dabi. Ah, enti pese wo chese ye ne nam no. Ye ya bofo. Ensem ni ye ho. Ensem ni ye ho. Ensem wo ye ho bi ni. What you so say? ko am ya me say ade yo hu ana. Ye hu. Wo wani bresema bakwa na wo kan ye nyintum. Yeah, o ma fa na agro to we. Oh, flow agro no wodi. Enso na ya asem serious. Say asem serious na wo kan. Okay. Na na hwa de bi wa. So obi ne yira asem ba social media so make kokoma de bia me kasa nya me won a. Okay. Nana broken heart won. E wo ma hodo bebro. Echewa. Ho ni chire mu ye. Se chewa. Obi de beba ho, otimi de hye ne ho so. Obi de ba na ya na kasa kasa. Okay. Obi timi fo ka ho. Omo otiti omo nta ma social media no so no. Munya mo ye dansefo. Adwumam obi ankasa ho so na wa start yo kasa kasa na o sedam. Obu afu. Obi timi fo ka. Driver ni no onim ne da. Osia na bra. Asema atom ye. Asema atom me. Bla sha asi echirim. Afri driver ni kura timi ni kodu ba bia wo si. Was bla de yenkotwa ye ho ha bra. Na nkomo ni nwie. Wo de ka. Obi ni na kana sa. Obi ni na kana. No ne first na she obi so na onye obi anka na asam kire ne no akun ho. Oh, okay. Na the social media me me mu ne kwase asa. Da bi social media na wo ho sa no. Me se me tisi but o ya wale ni na onu kunu nya problem na mo be ka no social media. Ensem bu o ma me yenka. Eno na wo ka wo sa wo dwene ho. Ano de wo ka adwene ho. Ye won nsem bu o ma ho. Eye na ade ba ko a eye pa ne oba a won ka no kura na be ma won ka no. Hey. Asam ni ye blue wo say yellow. Eno na ekofa nsem bebre ba. Se oba ne be ma won ka no kura.
na wodi asem to so a wonum se asem ani pass mesi de to so no enye sa ne eno na wa hwe obako kan asem bia ye mkukuo mo asem na mo to so a etimi how na so why what say ma menka we mfa nyi me ho ano eno ni asem no okay ba so obi ni yire ni kunu obegina bonte omo kom asem de me kokoma ni nyame wonwa because broken heart gu ahodo bebre obi me se asem ato obi no obi akunu ho obi apoison kunu ebi an call about social media akasovoy yeah but the one thing is social media so nya ba bia yeta aka ye nsem to wo kan gene ho enya social media nya ho na obusu apanyete yes oba na okoji na wade nya ho na ne maame wo yes oba na okoji na wade ne wo fa nte ho etudu de bia wade mu so nsem no ense de hia papa si e kan ho no correct but asema make akwa na mposukuro wa mia ete wonan umia nso so ya wo ya no correct edu de bia nkofo bu omo de a green card ni man kwan se omra na omeka on social media so because oni kamaphobia oni obi krabloti asetena wana akakate no ade ba ko so ya pan se wasema to na oni obi anchechim che no na wonya asem na wo fra wadamfo bi kwa na wonfa na wo adwumam Uso so kasem na so kasem na. Ami na wa hwe na be so phone no akọ social media. Bra, eno na me se obi ho no wan so phone na so frame me gina phone so 2 hours no gina so. Na nei. What me da ase. Owie kwa won ye successful. Na block ya tete wa. Awade block ya teki be 8 months and so free. Awade block ya te no anodin. Awade block ya ateki obi 1 year wontimi fam wontimi cover. Okay. Awade block ya ateki obi 1 year. Okay. Efina otimi efina wo ke kan ye ma bom. Oh, na se obi o ma block ya tete dress ya say. Yeah. Ni onunu ntim kwa utumi say nkoyi. E fun ma no de ahye so no de ahye. Na dem dey make up here. They block ya tete me. Enti ayade kum nipa. I see. E say nipa. But ade ba ko de bia make kire tiefo ni ahwefo ni. Se oba wade awade ye bone de. Awade tantan awade usuja awade kankan de jai ne fatena be simple kwaku eno no memo chim na de ba ko omode akekere omo ne se de nyame aka bo me yesi me enti na no me ka se enya wore bia na nyame aka bo ebi ho no ma wadwaman na ko kan bo ushia ayere wa ushia na da simple ushia okura ushia na yi ase na na me bebo nsa na oka obo ma na asam no na wa kire mu no obi kura wale ye first na yesin kai wedding no oba ne be ma wo hu no nyonko ho da eno na ye ho and yes wedding na ye de akata wani no bi eno o ma hwim be 4 years so de akata na what to tanga sebi ade e be chekura mutu ade na amukọ wale na akasa matu nti nyame ka mo bomu ye nka no ma ye rent pa ye kasa che ba na munya ye ntro no what you say eti no wo na ohu wo ye de na wo pe no wo so fo kura ka cho se bo ho mpa ye because oba na ohu ni enso kura still no wo se no ana ape because o ye doctor yes or ye nurse yes wonim se wo nyina bia wo hwehwe ni ne ho but because of so oba ni wo sikanti by force onu na wale no eti nyame ka mo bomu o hin na wo te ho be ma yi kun wo te ho na dum de ekunu ni papa ma me ka se mi chiro bro me ka se mi na chiro e wo se wo chirim me ka se mi a chiro enye easy o se oba on natural be 10 years be ma on natural 10 years enye easy se obetim na ja so simple sa and that form nana impredudu yi be ma oba onye kukudu timeja awade ne se nipa no wo hie na abona baso yeah asma me kan me kasa che badwumba enye obi akeke ni obi na me ka che no yeah so bu share media abrabo no ye ne ye wa ha doso awudifo wo badwumba fo wo akronfo wo papa fo ni nyina bi sebi agimifo wo eti me kasa kire badwumba wo mo dwene ho yes na ti asema me no okay na me ka sembe kura me se awade wo se se dia awawie esitie ne de enka nipa mom no na wo di state be du okay o de mame ko de sei awade ye me ba me na me ba bi o me firi abusua bi mu no no so firi be me ni mo kura da me wo maame wo papa me wo nuanom ana me be hia wo ba bi ana ya beka ye ho abom se ye be wale yeah ana yeti na me ka asem bi se obetimi ni oba ate yesi anamfo timi ka se ogide ni suban oga no woni suban ti jano nana awade guo ye sense wo koje awade awawie ni guo no yes awade guo se wo koje awo yire ana wo koje awo kun din
since so ko ware foforo yes so ko ware a ubenya mpanyfo di wachi akoware ba ukoja awade a wunya obi unyo ofuro obi a so a busy obi ase wonko dabi ade ni so obi krompo emwa so na ate ho dabi wo fa bi beka to se ye fi ha de yenwale ngu yenwale ma ne nsei titinem last 2 years or last 3 years na so for you ho ahun America he wo kun ni yiri na ti o ti asema roke unu obi tena 10 years unu obi tena for 15 years na mo spell it abeba ko nye easy se mo bi jai enye de wo mpe obi o me ka wo mo do mo ho asem enye de ogina bibi so e de call na wa de nya ho no ogina bibi so enye mo nya ko pe bibi eja dada ano nya ho for de na ono afa ne ho adwene dada mo mienu nyina ma mpra ne da se mo beja wo kwan sankofo na me ka masem okay mo tena wasomdwe mo odo kwa so ene duru ba bi ne ba ko ani abete sa asem fo sankofo na me kasa ma mo sisia nana edin ena fofo betumi atufo ebedu mebi kwa bia wo sofo ana wadamfo bi o papa bi betuma te watan se jai awade no emwo na bewu nana mesese wonni akukuduru a untimi ja awade ade ni bra but untimi nti ye woni pa bebre wo social media eso o mo hwem sisie ya awade bra wom ukohwe bema bi pa ni monyam ekuta na hwe ne yere ede nanim twitwi fom ukohwe oba ni monyamfo bi oba sabi hweto bi ni nufuo bi na de hwe uko company ko na wa ya wofa wonsem mu oba no aso wontimi njai wontimi njai ala so bo se sabe makwana na stroke akoche no because onyale so wonte apo na wonne madwendwene or drive so de bia problem opon adwuma wo de pempem opon adwuma wo fi opon adwuma no okofia na ne yam hyehye no ono na esi ne fi o but woni ahoto fi ho cash ne yere kwa pegen sa o se sempa cho me na ka cho memma ni ma bebrebi etinkoaso mu awadiem sa awadie bekum nipa de ka wo gyaye anka ye better dan se ubewuo wo be hwere won me na me ka kire kwa sa na beto aso ya advert na menya mfa mu ana asase ne de na na de no advert no ya advert be ya advert no ye sujafo o ande meso menye se obi enu se ye sujafo obi ho a onim me ne kwa ku nyina ye sujafo na wo se ye ho campaign na ye ne ka kwa ku join na na wo se ye sujafo ye sujafo ati ma me to me komo ye sujafo to aso wo me to me komo so ti asema me no ken nya wo kwa ka me se ye sujafo so ye nan so ye ho campaign ade sisi billboard ya ade mama se kakra wati to aso me nya me ne boafo na se asema fresh oja o fresh da na se o ba so no o sa ha weather no so so be jo kala be kala ko se winter no what eno anu je na fa pa me pacho me ji se tiefo ne nyansafo ne abadwemba bi tie me nana se wo cha wade nya yize enough form to bit ho nya se wagimi o odo amani pa jimi enya ne na start o enya wo hot dada because odonti ade no wo ye nti ase enim ono enim se nti ase enim enso se meye okay menim ba ma bi o abra na wade eye mo bo me hu brand bia na nana me raho one ne yire na tig abrochiri oba na shafa be ma no ama aya na eya o be ma ni pontimi be ma ni ti aha e ko 10 years on ko fa oba ne ba yo aso be ma ni mpo ba oba ne ba na oba ne timi akọ Ghana to aso more than best 20 times be ma ni da bi be ma ni wo kwa no de onu be ma ni eso be kwa wose ade hwe nkwa na me nko urade nyamni isi be ma na be te se tinagati ni ni mbra ba ko bi si wo hanom sai na me hu no me wura ko ba timi nka ne kese kakan ono so oba ne te Ghana oba na shafa na ma obi na no a na me yire wo Ghana na me yire Ghana ni mfifura wo ti nyina ye ono ti he ti mfifura na ode komo oba ne nkanya bone ba timi se wa shafa ne kwa akire odo nti me nka secret bi wo etiefo ne adofo we de mesrem kasa kaka ene ma na aba ne bi Timothy na etimode ne se isi a oba no so mpa wa na so paduro so kwa ade odi kan ye fese so bekun bema so obema de yekunu a na wanya nyina so se untimi ne menna nti na me dabi o ma wo kwan enti na obi foforo ne dan okay ema bi mutirimu ema ni bitimode o but ye ka we nyina no so woni nyankopon wo mo bo very good so woni nyame a
Wo mo boy ye ka obi dey sense for me. Me, React. Don't rush. Put your hands down. Say nyame amamu a. Ye be and first no na ye maame mo person na ma kwa aduro so. Enye na be start. But na wo kwa enhyehyɛ na ɔka sɛ mame kunu no me. Eno ne de na ɔmo de kwa aduro no so. Ɔno na ɔmo de kwa aduro so. Ɔpɛ sɛ be ma ne dɔn. Ɛdɔn. Nti na nkenhye da nyɛ bɔne. Dabi. Mame kunu no me. But ene ma na ɔmo kon sɛ mama aduro metimi dia control me kunu. Because one na one. Because one na one da. Oh Jimmy no. Me Jimmy, ni Jimmy o. Okay. Jimmy so ne dam ne nam. Nyankopon ba be sa yade e friend say dam ba wansa Jimmy. Yeah. Okay. Yes ba asase so. Oba asase so no. Edam yade no sa. Edam yade no sa. Jimmy ni de oja ho. Oja ho. Ti enyini. Na so yesuro dam Eche Jimmy. Na Jimmy so yade bia ye serious. Eche dam. Eche dam. Eto oba bi naturally mama ka se bi nkyira mo. Naturally. Ade e powerful. Oba bi anka yi waduro. Aye odo. Respect wu kunu keke. Bu ne keke. Bu no. Okay. Enfane nkwado so. Okay. Me cha natural. Ade aye natural. Yes. Bu no. Bu bema no. Na se wo bu bema no. Wow no aduro nim. But obet maka che bema se da. Obeda. Because of ebuo na wo bu ni. Ebuo na wo bu ni nti. Oba wo bu ni kunu. Edo ni kunu. Ebetimi ada ni kunu aka che nse. Samson ne yere de ni kwado so ana. Anada ni akrokro. Obuo anidie. Ti asema me noke. Be ma betimi akosi da ma ne yere maame ewo ne kurom. Won si bi ma ne maame. O de ne maame ne yede yi. Odo no. Be ma ne oba na krokro no. Kasade. Me cho difference e wo oba ne be ma. Maame no eyire mu. Difference e wo yire. Eni maame mu se emma ye yire mu e wo tumi nsin ye maame mu. Okay, chirem. Na simo me kasa kire badwemba. Nana, chirem. Me papa. Ena ne me maame dai. Yes. Ena obewo me. Enti me firi me maame ase. Ena bai. Yeah. Ti me nwale ye no, me maame sunsum ne back me. Okay. Ena me benu me maame no fu. Ena me di nyini ye. Na me nyini ye no, oba me kohia nsa me yire no. Me de me bema we ena wura oba na se. Okay. Me maame me firi oba na nya taste bi amfiri wa ma wo. But we de me yire. Me fili wona se. Me tiatin ka papa bi wona se. Otente demu de. Me sa nu me yire nufu. Se me maame abe double. Wura de. Se wo maame se wo no nufu ho ahwan ya. Wanya nufu ni bi no. Okay, me sa no kra na me num nufu me na hu. Feeling be kwa na. Me nya feeling. Onom ne keke because that was how wonom. Me kasa kire badwempa. Okay. But about ba ne nufu de a eno no wo no mu atimudawo mudawo. Timudawo. Mudawo. Ese bu atopa wo dawo mu. Na so wo so ye mudawo. Yes, enti no in sunsum fam no. Se me yire me maame wo eye be ye na me yire ye benfo a. Sunsum afam ti ye ka ejapade a ye be ma me yire. Oh yes. Eni so se ma ye japade na me no oba ne te bo bra ye kokot no oba no fa lawyer ya ye mfa nkoma me maame ye be ma me yire. Okay. Eti beba biara no se wo nwale ya asemo me kasa kire badwemba se wo nwale ya wo maame sunsum ne ba ka o na nso se wo nwale wi a wo yire adane because of mudawo. Eti hwade bi okay. Bema wo do wo yire oba wo do no kunu se bema ne nam ba bi bonus wo ko ba bi e honya oba ne nipa odi ka na yire ne di ka friend first kwame na wo hen. Okay. Ebi kwa na wo ko oga bi ho moment wo bu wadum se wo ko ga ne fie na ko aba o yire sunsum ne kata wo so sunsum ne di wachi asemo me kasa kire badwemba hash ene ti na se wo yire fa wachi a waduma sei because wo spirit na wo de back no assign. Okay. We used to know what the tower tonight. I say. Okay. You see, every successful successful man, there is a woman. And he pay for them. There may be our bedroom so papa be our brabumbiano or baby tarnichi. Me that's it. Okay. Imagine some cats. There be the woman, they no more. Your man penny nanado. Edu maybe yes area de boa. What can Ghana be beer no say mechia me Rebecca. No, the not at all. Did they be an say a bumpire, you summon penny in a mouth, ye mo be money.
Yeah, because oba ne ka ho na okọ be me make catch you. Oba ni pushi no hwe ni kran. And o say mani mu dawo. Me na make catch you. Okay. So wo ko bra bi ho. Na so otimi wura dem ko yisika de blewa wo ko ada ne yeda se. Because ne yere na ama kwan ya. If you kwan ka wo mura. Me say bra me kasa. Na say ma mo ye kunfu dunfu. Me say Yesu. Na ese ebe wo no. Na Joseph wo ho. No e be ma wo. Na so Nyankopon ba no, osoma no. Obeshia oba friend say ne yere ne friend say Yesu ma Mary. Na Joseph wo he. Na just so you carpenter ni. Yes. And so be hu Mary Joseph kura hu ye no onyam. Bon samu ba beji asase wesi no. Okoji ntromo. Wanko be manche okoba nche. Okoba ne ho. Yesu Kristo wu ye no. Ohun nipa me ema me nse ne ko hu say Yesu asole. Yes, a man no free tete no. Wabodam. Abodi mfiti ase no. Wabodam. Omo kura power Na wo mu oba. Mudaw. Me hu be ma wo mu oba na ho ye me mopo. Mudaw. Something hu den. Something Togo ni Ghana ye no omo ontokwa. Na Samson timi wura Togo ko da ne girlfriend chen. Yes. No oba. Okokura na Bible che se wo kọ na obom no ma mi na otu gate ni twetwe. Bro. E from ye yo mutimi kuno se da bia ne yere nkasa. Okay. Ampanso so mo de tu oba nanim no. Oba ne timi wini na koma. Okay. Etimi me yekum Samson. Okay. What are you talking about? The na wo kan. Wonum tumi ekura ma. Da bia wonum tumi ekura ema. The tumi na no den. Nyankopon ma ye tire. Ti asema mo ne kan o. Nyame po ade ni wo de bema ne to anu se tire. Bema ji tire no, ne de ma se man hwe so. Okay. Na wo sebi asante hene kakraka yi. Anya oba na yi wo hene. Wo kwa kan mema, wo se yedi nade. Setiti no, bibi kwa yedi bibi besia ye mfa ma bema o. Ye de ja oba because bema de o de man o de be kompratwe. But oba de otimi de sie. Enu nti na bre bia na atwam no. Na ye hwe wo fasefo asantefo na ye hwe. Oyema we ma bibi aye wo fast. Because ni nimse na eba fi. Ti asema me no kan. Yes. Eti de me kan nyina ne se. So obi kunu toko wo social media so a. Na obi asemba na se awe ho. Na wo ka bi wo social media no so a. Enye ne body mu. Na emu no o ka wa wo di wa asem ba no se de obekansa na mboto no. Ometo ama. Wo se wo kunu be meso a. Wo na wo ka se wo kunu be meso a. Eti sa na be present no. Yeah. Na emu se ye ne nipa fa na me ka asem gu obi asum. Na we ka gu emedu mi amasum kwa na asem na asesa. Yes. Na dane. Susu ton wasem. Na watamfu susu nto. Yeah. Because o ton a wo mo be to. O to aye be to. Because on ton ye kro be pass. Ye to. Enforce obi mane no wo. Yes. Bra, enfa blochi enforce obi no. Because obe fake the adult. But e wie ye no. Me na me catch no. Ensembo mentam se ensembo me ba me mpese me ka bi. Okay. Mati wa se papa. Ensembo me ba me mpese me ka bi. It is on in all. Na ya se ni kunu sisi ama o ma ba be kan na ya se ba be ni kunu anya asem. Be ma na ba bontia ba be kasa, oba na ba bontia ba be kasa. Eni di atem bebre akoso. Be ma no enum nsem eni nkrofo be beta be ma na chi. Agu na ya se busuafo bi hu fi eni na ya se na nkasa hu fi. Na ya se soso de abufuo soso ebe kire nsem bi me ho na akọ ene se to da bia nkontompo bi ba bia ba akọ adwene nsem no e wo se me kan nsem bi ma ye de epie eto no so be defend ne ho be kan nsem bi mi so fi se kwan bi so no ogu be ma no so side mu fi kakra na be ma na trase mu se no me peme yire e no aba abonten e na video audio you bi abonten no se opa acha wo u take wo ho ye de on pene me ma ne mpene ye na wo kan fa ho mami kasi mi cho se me ko me huhumu na me ko in experience mo yeah ye ko off and komobu amedi acho yeah if anyway you're off air no you're off air yeah e bigina me catch yeah enyina yeah sure because huhumu no yes who put in together higher pan okay ti me sure say me can me so me enu bia bia dun de ye omomole tie asemini me cast bi acho okay me cast bi acho me say enfa de wukura enfa nkowo enkodo obi ifiri won sa obeye mobo obi nso be do because for the crowd na mo wonya de crowd no wia aya na ya okwaku se ubeyi wakoma mu nyina ma obi na ye because of bibi e wo ho na ade ni firi ho na odo na yira no ya wo yes na wadu wonya de okura wo no wia anati
obi o ma den da so kura waya homa ana o me kasa kire badwemba yeah ana wo so maf okay eti wa fura wi a de epiem yeah on fa ho obi o ma na me cho say metimi abasem wo Ghana upa kan kwasase bi wo wi ase kire me wa ho abotre okay me bu mfu anya me ya but me kudura abrochire wo wi a ho na me mo ho sede na de yem na em ya wow Pato de me kemu da ho me pato mu da ho de kasa ko na me kan ho emu da ho pa emu da ho we abadwemba for ne beti ase pato what ase yeah enforce no obi memfo wa wade enko me ware na mana hye obi yeah ye mware ma na ehyi obi dabi se won say school aye koi obi ho no me teacher bi ho no ma won pen asem kra but ope so pass subject no yes there be also ya what class wo say teacher na me kire na de na wo bo ne for say me nye hu sa topic we say wi a teacher me ne to nkwanta ya pai enti ya de no person wo hunu no enti na o to class me hu enti de bi okay da me hu de bi okay me pato de me kan emu da ho de okay emu da ho we are sure pa we your friend etwi wa no nsuo gu so okay eti ye fa say ye bra na patch all right ni nyina be gina na ya ase so ti asam no okay enipa mienu na edo enye ba ko na edo nipa mienu na pegya de ti asam enye ba ko fo eti no ebia betuma ba se be ma ne de ma ne be kasa bebrebe no nyina ye say okay me do oba no ena oko yes me come boss was e kire no by mistake no can dey open but my me cut truth in show me can some social media no so me kasa se badwemba me kasa se nyansafo se me de nayas ene ni kunu do scale age na be ma no do nayas sense nayas do ni ku nza se me wonya badwemba a won ti ase se wo to you no wo di gun san ya wo di good skills na se whiskey ria na owe oba ne do ene be ma ne do a e wo hunu mo ne won ti ase mu ene se de wusi hunu ne ma no be ma ne do no eso chen oba ne do okay uti asma me ti si abema ne be fa kwa bia so obe defend sa awade no okay because odo oba no okay ntino o ma ne nyede enko okay to op ntina all patch okay se be ma ne kase wo tena se ma ya na ya sa be patch on ne ensi na na ensi china ti de ben so no mu e be patch on okay na asudua ye den aba ntina be ma no hu se wa patch on se me se asemo me nkan bi yeah bro me wo platform a me kasa wo so a e be boa me a yeah but awari asamba o bra metimi gina kire sei na okay me mpes de ekono me mpe unya ya nke enu ba bia duro no dabi unya ya nke enya simple mpe kra mpa obi enya nko ne be ya chechire ya se mpe kra na nko obi anko ne be na se kasa ba kire bia wodi agwa no me be ba kire obi kra ba kokura timi friends obodua because asem bia wodi kogu nanim ase se o bia o se be ma bi wo ma no ba kura nya problem a an sebi o mpe fo mo ni ma e bia wase kankan okay se nbu ase no be ma bi ni nada oba bi ni nada o kana no atum because for say moment onu obi benya social media ntokwa bia ntina be ma ne se na oba ma ne ka se eno sokura ya chen bibia because wakunya bo ase wa yimframa echinyedie bia anyim yes okay anu dua botimi ye den ebem ti du de bia nsem bi o ma ye hwe yie awa bra ye ni be ma bia na oba bia san penya yeah ye hwe yie yeah me se ye kire okwan bi ukọ hwehwe nyankopon ne ye kire okwan no se kwan we na nyankopon te so wonam so na o hia oba asan okay ohun awrade wo no ye kire se o ekwan we ye hona bonsam te okay na wonam so na ko hia oba san okay wo hia bonsam I see ti mai nyame e mai bonsamfo ba se o yire ana ukunu o yire a ye gini sem fem pade ha aba ye obonsama wo gukura wani ntivia sig a wo ba ye wo gukura anka information bi akura no yes ana mema ni bi so nka no kura nkire ma obi di ni nyansa baba wale oba bi wo Ghana but said oba ne hunu no obekọ no ne ntesa ba akusei ni amansesa yemfa bibia nto nchen na ya ase ne do bibia ntokọ bi o ma obekoko a sebi ye de ma ka ma ho na ya ase ka ma ho okay obosi bibia bi owo bi
me nua ba na no na eden ba ye kase ye de ma ka ma ho a oyo oba obema bia so no epe oba sure sa eyo oba na wo ko ma no yes no ho fe yeah na mo ne kasa de abua ebem na bem sa ya santo spirit ne bi woni mu yeah okay okay obi aso ne de ope okay na bema no ho ohun e no kofa na ye ya santo asem na ogina so di hu ni ye na akono ho akon yes akon no okuta na wo sha na kota ade ekuta na tone ma a odi dom ani mu kwa akon na em na bema na odi hu ye na ya santo level na yeah me say tiefo ati de me kana se wo entinya me nhire obi bia ansa na kwaku be kwa ma ba to aso no me say obo be to fa kakra fa choice me say mo remfi say na yazi kunu do ni edo na yas se de na yas do no me kasa cheva jomba anya obi a nice aha it ansa na obekọ no Joyce de no na me bon to fa sa na me be ba be wie kwa so kwa me kasa che na yas afrem why na me ton ka che na yas ya kwaku me say ya afrem no ti be say oba Joyce no ma no ha okay o so crampo de no e dia obehwe ya me say oba so eba efrem say Joyce ni nikunu no e de no won say eba abontin beginning no de na si they do very good. I know they will. So much. Okay, good. So just say. Now you better saying you feel about social media. Ninko forget better social media so beginning no no modin. Almost say jumtuni bi awo miensa na omakoye DNA omiye DNA no enkran panyimfo mienu na ewom no enye be ma ne ba. Na de na ne ba. Na ketwa no nko ana eye ne ba. Yes, into no more can no modin, but obia atwene ho obia onipa na ode na adwene ye dey ebuma no. Say the ebia nya ho bubodin. Hey. And na make us me dey me dan parent say me suro ne me ya de bia me. Emra wo. It's say wonim. Asem krofo akeka ne krofo anya akokoduro na say ye nipo masi bere because nim no kure wo. Sisi ano. Se nye Joyce kunu. Ne ex husband. Anya ne mane nkura no a. Ye problem ne dey. Okay. And you say ni o chere wa. Na me nka se metro. Yeah. Me wo ma me nsa. Me mindful. Okay. Okay. Me mindful. Okay. This year me ntia wade ase. Me sujani. Me nni awade. Advert no ye no kwa no fa na advert. Me ka asem na. Obua. O kwa no fa na advert. O dem me ka asem. Okay. Ana me ne me manete. Okay. So dia me do me ma. Me de me wo example because me artist. Okay. Me wodin. Yeah. Eba mo beka. Eba so amonka. Monka. Na dachi bia me kwa ne die no se wa hwa me kwa ya ye dai. Wo de ye o ko so sa de aye dai. Ebe ma wo de. Da bi me kwa ya ye dai. Me kwa ya de be gu oba na me ne wale ye no animu ase. Ana wo. Ana me. Hush. Some near hot. Hush. Bro, ma me ka truth ncho. Me do me ma. Even kura no obi bampo yetimi don. Ye funny say ankura ne kura mpo nya wo mampo a. Se de woni wo na tena na wo ka se wutim obi oba ne be makra bot 10 years 15 years mo nya sunsun bi. Woni wo ma tena no wo kwa akoye ne ko be se wo nya wo ma. Na fe na wo ja wo ma mo ma ko. Me nya wo den. Okay. Chem. Me ni akura wo ya tena. Me ni nkura na tena for me nkura berem. Ama ma benyini. Omo nim obi aso mpapa se me. Okay. Sa die ne ro se wa hwan no. Se akoba se mnya me ma ne wo mo a. Entimi nya ne den. Abra wo di nkwa ne papa begina ho a. Omo ntimi no ne da. Enfa se no omo wo ma wo no. Wo na omo nim. Dabi omo nim me. Yes. Me no omo nim me. So omo papa. Sa akora ne wajapade bi pese wo ye a. Wo me no ba ya ma me. Okay. Na me ye wo me ba wiase. Na me papa wo mi enfi mi na wo nya wo bi na me papa da ko me fa se me papa me ne tie se me nim se me papa no ni yes me nim se me papa okay wo nim se wo papa no ni no bi free da bia ba ka se wo no na ye wo ba pa papa kro de se ka be si asi me me ka to se bi wo kwase ya okay se ka ba me nya din se kwa ko manu a ne se ka wo ma ne se ka wo hwam se wo papa oba ne me ayo bro ma me ka se mo na tiefo ni adofo bebere fa nya suade kata wo de asu na bi obi de asofo mpacho mu nti o sa de ne de ye se wo ye ye no obre bi ye sa de ne no obre bi titi oni ebi amemfa ne se oba nkwa ba ji sa pa ka se nya wo ba
Now person will defend. Person will defend. Okay. But you're trying. Mon channel so say adwene ni ba ko fu otiri. Ye kire ya adwene. Papa ti o. Kwaku man no kire me de. Me kire me de o ma le point. Papa, me ka asem we a kire badwemba fo na enyansafo. Okay. Minim pankoro no. Me kire dan na obi abehu sa dan. Okay. Ye de maame ne de ne nyense ko ma papa bi. Okay. Wanje. I see. Wo se nye ne ba. Oh, na bra wonu se wiase enam no. Minim de okohia wo ba wonyem 3 months. Our pen. Our pen. Our banner chen say, Bema what the man wanje. Now what is a measure of him so bewo. Now the aquana in the back, Nama wallow. Won't be that? If you are, the beauty be that. I can't see a woman so what is up, papa and I, papa. Make us such a bajumbo. No, why you make us such a bajumbo. Very good. Open baby as one would that. One walk of 4 big bad ya back. Our children's home. Si asema mnuke yo na mekasa kire badwem o se hankoma ya aggressive for me de kasa aggressive na bem because mekasa kire badwem pa okay hey before obi di ne bato so se me papa no enye easy sa not for mo si asema mnuke boy ne maame papa na anyi o okay se ne obi nim se sa akwa ne be yesika ni kina da ko bi boy na benyini obetie ne story etie no obeti ne kura wom se ne papa pa no nye papa we. Okay. Anu kwa sembi ne kofa sembi ye dai. Eba ye. Anu hu se senya ne papa na wode ne tene. Okay. Ba papa no so nsho hwia nchen senya ne ba. Okay. Anu wode papa no koso ye ne ba. Bo na betra brochire benya sika. Abefa papa na wode ye ne ba no akwa brochire. Wode ne tukwan. Yeah. He? Ne wiase de obedua bia wutwa. Ena me no kasei. Ni papa na ankasa na wo na ankasa na ye de nyinse ne command na wanje no. Bra. Mesi wo mobo sin asole dem akura. Wow. Wo mobo sin asole dem. Yes, papa fo amonji mei. Me onyi ma no. Monyi ma no muntumo hofo. Mo mobo. Na no ko tenya kopon de sa akwa ne be che. Unim. Nana, ena ye kasa sisi yi. Aye ti yi. Botaye pa nyankopon pa ma yedi hia na emamu. Nipa ni nipa nhia akwa. Ye nim. Unim. Yes. The reason cry ye we eni no. Ye nim. Ni enim ana. Debi. Ya fra ne krambo se ye ba be ye we. Me kra me nim se me ba US. Empofum na me de aba. Empofum mu na wo de aba. Sure. Let asema me no kan. Sure. Ye wo reason ti nipa ni nipa de hia. Ehia. Good. Reason ti ne wo hwe ye. E wo reason. Na make say no wate no ma bi ase. Ohun se cash. Wow. Kokuma no abie madwen. Adwene ni ba ko fotim. Ti asema making. Me say so fifi funani a. Nsaman. Edi de bi kura hu nchiremu bi enim. Nyame wo reason ti wo de sa akwa na ye de be share wo. Se eye wo ba. Eti se nipa na wo de be share wo ni enya ade dindindin bi ase bi a me nje ma ade. Obi mane wo mekon ho a. Fa. Tana ba bi. Eye wa wo ba. Yampu nipa. Ene mesi papa na ye mo ba. Ya ko yeso akwa na wo ha papa na obi abobo ni pum pam okobi ya. Aha, papa Oliver ya de asem. Me pacho o mama kunya na ehia ma se yesi nkunya. Kunya si abem. No ne kwatena se. Ade ya wo se. Me ba no. No so ba ne me. Na ba ne dikati ati history ndada. Okay. Because kro no otim no, wo hu papa nse yesi ne papa ni. Okay. Na papa na kwan ya wo de ne maame ne fa so wa anye mo. Bo no wo ya odi obi wo ni. E wo ni mu. Okay. No wo se aha. Dia asema na maame de bere me na. Wa nya abotre. Na ni ba no so no de akomo obi foforo. O kan ya wa mfi na sese no se papa. Disi a uka ko sisi me ba no isi a me bre komo de me no se senya komo na kede wa ti ka wo ma me fie me kasa oba no me bo a wow e kwa na da no saye de pie ko cause me ni do bia de ma o se de ma met me hia wa che osika ba se me je o se me papa de enya adwuma da bra ye woni ni ye de oji ni tu mo no se Yesu kura ka bi o e bra oni nkrofo te hono ma na wo mu che ewrade asem no ene ye beka chen se na busuafo aba be gina chire hono ma so wan ya oso ma me no papa wo se mu amote hayi mu na yemu ye enti wono ye de share no na wo je ye no okay but to sawo ye oba na wo hwe ye na wutie a susubo sa trimodin no so wo se be ma na nete no e ma na nya wo de ne dia emfa nkwacha no anti make kwacha say because for reason binti and also kwa ye fa so ye ya de ne abrabo mu nkomo ye hu adue ye twabo nkom ni ye twa difa ni ye gina center ni akwa ni mo ni ya ba echi ye nya bias etisua bibi firi mu
because for bibia o baby pefri wo nti o de ni say anya wo de abraw mami utumu ta be so be fa akatua obaji wakatua na na ro hosem de baby akatua ni woni wo de ehunu nyansa de bre be ma no na o de akoma pa eje sa akora no na wabɔ ne ho ka ana wabɔ ne ho ka tie baby akatua ni beba ne ye bra wo be ka kire be ma no se nya wo ba na mu gye ne de na akoma ne papa ehɔ na yawdie ni statia onyame be stati so betua wo oba ne ka o ya oba na wo so na se waye bi na se wuntimi ma ne mpie ya chance sere bɔ ne fa che wo fie papa me say nyame kan se bi wo bible mu se wo se me hia no se wo mama tade anhye ebra me hotete ye ekom dim na wo mama aduane ani na obisa nse yesu ana nyankopɔn ba bi a woti ebre be na wo baaye a wo baaye mama aduane anye dey endie mama watade anhye me am tie wo mama tade anhye me sunsun bi timi mu nyankopɔn dia ti komo a o ma ne dem na dia awurade be ye wajua me so ma refi number ne +233 nice one 244 nice one 477 nice 447 pacho Anastasia I was so type go ase ma me wo a wonim number ne type +233 244 477 447 ye betena hanum dadade thank you ko bo 2 hours anka de kakra wa aba ti yanko ba ye ti anim hwewe no obi ane ne de e obi ane ne de itimi so obi bia to test me inbox mentem na chemie ni nkomo na yenkeke nse ni +233 244 477 447 so it's life no so obi di nyin se kwa na just breast ni kunu but yenka se we yen ye kase wo social media no so no obi ti abrochi obi ti maka na adwena kire na adwene on te Ghana yes but ono kura no wa wote santu hofo obi asemba susu bonu don come no dia doma ato so me se onim kura na wo ka ye nyini nwie ya o ye nsira kwatia wo hwefie so wu okay wa kan kofo nsem saa nti wo asem ba bonten no akwa nsem bebre ye wo kofo bu ma da o ma asem ba bonten bra ade se ye de se kan twa muti ebe piso obo ma de tua atontohuru ne tua no to no okohurija usu atua oto very good yeni ayeti ku Ghana na ye wo social media no so ayeju obi asema na yetimi abodin straight no asem kwa won hye nanimo unim no abodin court yenka no court ye camera obekire evidence very good wo di DNA test no wo di beba bekire se adekode ya wo gira so di aka sa asem no sa so esi ana obentia ye say prove uni but I social media also phone si so papa me see di agwadi si achi e be chinkofo no 2022 ne kran ko de breja 2022 jai papa opale wo hoyi sebi adam ye mo hye me pa se ho ma me ka sem tro se woni osisi ani pa so ye di nitimi ye IGP aye papa Kofi Boachi okay this will be Kofi Boachi this will be Boachi but papa dampare ebe ye pinso Ghana de beti sabruchiri ebe ye pinso sam painful no stars ekra no wachi omi sebi omo wodi po ye ti omo ka bi ewo asofo wodi omo ka bi ewo omo mpo ni omo mpo ye ti won na wa obi abie ni YouTube na wote so wote so de kakra Ghana fo mpo ye nimu cash na ma rawo se me wo ne se de wo so bi ba social media so no kasa ba ko me ni e be ma comment wa se onim se ni pa nyina ni mu no ma me ma comment wa ha kakra di se ba ko me ni ba na anu ni tiri ye na broni ye ya broni hwe na broni na fro boy Black America no wa fro boy oh yeah me hu woni obi ono tiri ye o but ye won crofo bi to social media Facebook yi so a onya comment ya wo na nka wo du airport krampa wo bi anim wo ba bia enso no dwene ye ne se me such as se dem se maza wo bi anim wo na tu jawanum da bi o ye nimu saa o wo de wa obo se nimu pa wa wo area kra wote ni busa se ni padodo se ni betimi ache sa asoma ti fie si ya ewa ti asema me okay but ye what is born fie ye sandboard ni fie ne de be kira ni fie ne de be kira e be de ne ehun se area hokro bo nya ni fie na nka area ni din da bi but won se social media titi uni Facebook no enkrofo betena so benya viewers ni ade no a won mo kasa obekasa 2 minutes wo mo fie papa ti o me de me don't na me kasa se mo kire so obi du ko gina kotro untimi nyu ho no da very good ubedem obisan na im say ye wo mra bi what say
me video ya ye sisi eye nana content untimi mfa nkoto page no ntu fa koto na se me kase o kase yi no wa yi utimi dampare bebe yes ba bebe nim sadi oyo okay me na mepe ana matwa me hu naked na bebe to me page uni right so fa free me page omunya o mo mbechi wo mo ntia me kasa ma ho commentary me na me pro ana me dey me content about me page na me mahu na me say yi free ho so wa chenchira me o so teacher de to a odi abade a wo betimi aba me page na se aba ma comment wase but uni right say wo betama wo akoto your content da bi o your content me content copyright yeah Madam say me be ma to so na ma be yi na me da beto me social media wo hwe bi akọ comment ya me wo comment ya make but we new right say wo fa me be ma no de koto maka to some percent trend masoma mama wadwuma oh but sa no mo nyina ya de ye nim enti enye obi asema yetu na basa ni yetu ni nan ni yetu ni hwa na me kura sa asema kura beto mu sei efna DNA test abem me papa me phone be ma na de ba bonten ana de be me yo say DNA test na be mu ama sese ne yese omonye na sa akra no kwa wo nkra no wo maame no hodada na menyim kwanye fa so DNA test na omutimi koye se Facebook fo na koye ye e bi o ma be Facebook fo no wani obi e bi o so mo wani omutimi ko o ma bi hospital wo fi e wo fi e na omu chirim na bi o na enti se sa amara ne de etimi nya nipa enti yeah okay okay ya ye DNA test anya papa ne ma sa kwa ne papa wo very good ye ne ba ko ma ne papa simple wo be hwe ne ma simple ma me no kura ye kana sam ne nya obi asabi wo ye star wo ye adwuma simple ma me ka sam ncho enu se do e bia first kuma se form ma me fo ntimi fo mu ni agoro dabi kuma se ni ma me first kuma se ni ma me no wo ba na ba hwe kwa na pa hwe wo mo o pa ma hwe wo mo nya na sem kuma se ni ma me kuma se ni ma me ono okotoni force okotoni ntos okotoni nyadoa okotoni wei entino ono papa no wo be hwe nkwa na hwe wo mo hwe mo agya eno ano no ma me na ye kana sam yi obi wo din wo ye adwuma Joyce ni obi oye sebi oye kwadwini oye obi e bia wa ye bibi kakra oye hard work yes enwoma odi banyina fa na se wo ma miensa wo betimi ahwe ne ma obetimi ade no ntimi hwe wo mo but me mpese wo di be hye wadwum se sa na tie because me no nya evidence se e ba bonte dia na wo ka bia me se ono kwa wo kire wadwene yeah ukuta evidence na ukuta evidence kwa na wo kire mu a ano no ka wadwene o enye se wo kire wadwene ye ni dia temo ho eno no ti wano na fefa wa se wo bi bobo na wo ma commentary ni bi wo nyina park ne so wo fiti preko pa me ye se dia se na wo ho ai ana dress ade na wo yesa fa ho bai eye wasem enye wasem eye ne personal onu a abi susu a sebi sempompo enkasampo ne tia ebi Joyce nsoso de ne de nyinkire mu ba ana onya boteche ma obetena sese bi onso ogbehu so ono so wo point enti obi fi asem ka wano tum wo yeah ne de ofi asem onso na me make comment bi before na wo bebem na pese me chere say sometimes wo de Joyce prampo de electron nchen ya me ka say me koto se me yire ene be me bi kura da me man a chance amana chichi di ntia abane sa okay ebetimi kura mpo abase oni be man e da because ebia san prempre no omo a blackmail na ka chense me wo ba bi na ye ekum ye okay nti wa mo sa wan pene ama ye ne wa na ye kunkun ebia me ho do na ode yes ah ebetimi kura mpo abase eye bibia me ne be kwa agency me okay ebetimi abase ebi kura mpo ani ma nko yiye enti oba no sacrifice odo me no wa gibibi dia ide abafie e wo se nyetu ba papa de ene ebetimi abase oba na ye dwanafo eni mo miensa na ase nan ya ma obosu kwaku ansa na me mu de ye no kure wo mu agese mama oba ne chance so wonchirim sa na wo ye oba ne so bi be ka bibi fa wo kunu ho kyera wo te se kwaku an public person yi no oba be ware o me da bia me ka se me oba wo ye nunkumfu bebre asa wo kuratwe basa mi ntimi no ware because me prema fem ne sa agudie no ene ya dwuma na ye no so ye nipa na ye dwuma enti wontumi mpampam nipa se bi akokọ enti sa woti asemi fa wukunu ho a bomodin so obehwe because bi honom kwapa na ye na nya no kore na me ka be so se it could be oba bi honom mpa se empo wafa ne kunu achi ama bibi mpo asia
Eya mpampa. E wo se ohwehwem busa se e ba ne sei. Wo de koji sika bi ma mudi ana. Obi ne ne yira asemo. Okay. De yi obi fie yi no. E se obi fie. Na woni mpemfo ase de yedi wo mo yire. No kra na wo kan. Chirem wo. Asara na gisa million so ba. Abrabo na ye bo no, di ulem o. Di ulem. Di ulem. Na obi ade enye. Wakata ode so. Obi de ye suban. Na mami ka se mitro. Se wasu suban nye. Na we yira danfo no ma ne mami a. Wala fie danger. Wasu suban nye. Na se wo yire na danfo. Ene ne mami a. Ene ne mami a. On de wati asese na mfosem mo no. Okay. But oba wiase na danfo nyina ye ba ko. Ene ne wase no. Ene no that ne wase. Okay. Pachoka. Na ne tie so ma me no okay. Yeah. We yire mpan na mfosem. But we yire maame so enim nyansa ye dutu nipa fo. Yeah. We have a danger. Life ni is serious. And the papa be ani. O papa, we yire maame. Toso. Eye wasew. Wasew a wo fa se wo wasew no. Woni afutu papa bi ade ma wo yire a, we have a danger. So ya wo fo ye bata na wo hwem sisi ai. Ana we oba ba wa wade ase. Oba ba e wa wade ase a. Mesrew kanetiti no na ye de bibi hye nkura tirim se kwa wo koi. So wan ko kire suban papa hwe ne wan sifi ha. But ene ensimfo bebre ne kogu awade. Asompo ne ka kire ne ba se ye de asomfo bebre gu awade sisi am no kasai. When you didn't pen down for some and power pen down for some, but nipa will tune for your mammy. But in the mammy so while when you could die. Bebo tossum you knew. Yes. To be beside Kwame. We will be Jow come and obecum. I want you be brave good. I will all my mutuya for her. I want you be brave good. I will my mutuya for. Or my mutuya for Siciano. Or money we are what this is here. Awade mo semo se won wade bia aye nya abotre se won wale bi da nya abotre won wa ebia won wale da nya abotre na awade emu hu sin kwayem awade emu hu sin kwayem wo se kwaye brentu on sibo wom wo wom jata wom ade ehu bia bi wo ewo kwayem Nelso ye ka de ehu a e ma nipa nkwa ade ye expensive ne boarding eye quality eye awade ade so ye de cheaper efo a time esa ya awade asimo me kasa kire badwemba moment ye obetimi anya awade ye damo eye expensive ane boarding no eye wo ba obetimi adọ no wa force wo wu mu enkomo yade mu Obabu mani ikunu yale obetuma je na 24/7 sa wo ba na ye diamond we expensive for you na wo ba wo gina bibi so wo ba ye no a won do a wo ko tu bibi no ba no bra wo mobo you are moboless yeah wo mobo so ba no wa o kasa kire onkra atiatia no correct na so wo ba do be ma banchi dua kura da wo kon se kura wo hu se double ba oni se tuo yes sebi utakura utaye oba ehwam uta so oba do wa utakura ye nuhwam obi bia ye ne fe sanso na bema oba udo oyire no oyire takura utaye nuhwam ade abufu nye na bufu ba oba be do wo na koma mini na adwene mu a ohun se kakai yeah oda no so kura ubu atopo tumi ka say hey krache ade be no ade hu susu ubu atopo se de nipa so na ada na ai ubu atopo se de okumo wo obesiras na to Kwaku for number na FM maybe I know we be say personal AGB. Okay, see am we USCC yeah. We USCC aggressive interview so koso. Yeah. With my friend 024256 0066.
Yeah. No US sisi am New York sisi ya. Yeah. Yeso de nya ba woni se chine nko a. Yeah. Ese me call no wa ha. Ese am de mo. Ti so amon frɛ no. Mo amon be hweda ma poduru ansa no mo ya na mo de amade na ma no de be ba. Na ji aba. Obeji aba ya. Na o pasase so ato. E wo Ghana. E wo Ghana Kumasi. Yeah. Kumasi. Yeah. O pasase ato Kumasi a. Yeah. Ho no nye be bia na be sisi esi wo. Nice. Na ye street bibia kama. Yeah. I'm so 024256 0066. Yeah. To friend. Ana obetuma friend du pepra o Ghana CCI. Okay. Oba ko kire wasase no. Okay. 0245 13 7000. 0245 number dey e do. 0255 13 7000. Se me ka so butu pa nkofo ne dia. Na to pasam ne dey be. E ban tu hum sa wa mu sa ne dia. Africa chon. So ba mpewa. Wuche na chikwa wo bodogi no timi hwe wani he. Ade. So ne krama na da ho. Wo ye wo fa wo me no na biem. Na se omo na ofo omo puma chi a wuti wie me ye me basa ye me tantanta na no ye odo. Okay. Bro, mami ka sem tro. Sa wo be makura so. Odo nti eye oba ne de. O ma ne ye te se dia se eso. Ti asma me no kai. I see. Nana. So oba no wa. Asebi oba ne be ka kire wo empam no. Ema oba ma ntimi so le biem. Me say emema bebre be ma wu awo na yere side ba wo pia bonte wo timi perform kama. Wo ye adwuma. Me na ka kire wo. Ara oba ne nsem no Sema wa ka kire wo. Ko ko ne ho krampa. Na jojo. Na jojo. To oba wo ne be ma ta kasa. Awu kan buso sem kan fun kan kwasasem tu. Wo na wo kunkun kote. Eye wo force. No correct. Nana. Wo ni abre na wo bu atopa na wo bu na. E ho na obe kai wo yawo. Ho na obe kai yawo. Oh so so dey wo bu atopa. Oh so dey odi me. So odi me say dey odi frɛ. Ye bu say osika wa say kraman. Ye na frɛ me so fa odi me frɛ okono. Nana, wo na wo so ho aso de say sa se mo be du mo be ma. E be dojo. Me se be du mo be ma. Abraham mo komo ye ho aduru. E be dojo. Nana me se be ku be ma. Yes. Animu ko odi hwe wani mu. Odi hwe wani mu ko enu ko mo be mbu. Nana. But your baby be on so ade ni so de oba ne be ye no. Odo. Because mema ni bi di adanse a me am say na me tro ade ba ko. E no ma minu. Oba bi wo ho a no pesika from nche. Ti wa sheda. Okay. Wonim se sikani bia no be mede. Wa kan asem o. Enya kro om se ye. Sikani be me bia de. Okay. Sa to pan ye. Senye. Oboso to oboa. Se be bit my tam 5000 amano. 10,000. 10,000 bia wano. Sikani bia be mede na wo hia ne wo. Wo be da na ye de. Podam. Hia ne kura de wo ni hwekura se wotumi bu atopapa ma obema mo ye den. Se wa du be me mo nsa anya de kwa de na wa wo omobo. Sia wo ni sika wo se. Wo se ba be ye rough. I see. Ba wo ba wo do be man no. Emfa wo ni ahokyira wo. I see. Bechi chihoma. It is a way a bear man as a wow show performance. One cassa woman would be saying, "Shadam Koyi, no barnet snow or bra Bruno." Oh, now the baby cook room to a drum Lenuku. Semi ramen amity, say coquadru. It's a gina use, let me see me so. What dark crime no. Oba kono munishi, a fufoka crabby, amane. Okay, and so we okay. I see. Mammy Cassamitro, make a such a bagamba. Monsieur Mo, my ye, and yes, you could with him. Yes, a minion son, minim dear Yankopon, a dear man. And your university for a communication. Africa be before our day. I am one in Tememoye. Chim, how? Senka would be one in Tem, Kafa won't tem. And say, Obet made the Matema Dime at MCCI, some free platforms. So could you okay, me no yarding. Yeah. Africa Ghana me free. Our dear, you're one in Tem, Nipa could be survival. Do one survival. Oh, Michelle made a number of 15 years. Michelle made a number of 20 years. And you're trimp and you're one. Some call for now what the age never seen. A crabby. A way I wouldn't tell. Yet I make us say, oh, baby, in tem. No, baby, no, baby, be say a quack. Or two when you are with or bar at a sacoda. Okay. So only I could have to fear, probably 2 years to fear. Man ko progo ho na o progo light na akwandi nani ho a obekọ no beba na o de dua akohim. Yeah, so ono so ye bi
e pa chomo nti o na me kasa kire badwemba me de oba etina ho ma akoda yeah yes oba ya akoda o e pa cho tie me statement what the man fato ho what did gina ho me do ama akora ya fa se we remote me boy ya de so TV se me pagya ne se ya na me mia so se ya wuti ho na abo se wo bucket one na no so abefa na o mia so bi okay ti asema me no kai unu oba bi na start abrabo for mo nkura abrem na wo 19 years na mo start se mo twempa mo 20 years ana wo de wo boys level to kofa oga bi ana wo yire oga no e de nani hu bi munya mo ye nkoda okay e ho akasa na ye den e baaye e twemko nana se mo di 30 years na mo wale a oba no se eye ya wo ma nani hu ye no wado to de ato okay e di 40 years wo be ka wo sa mpana na wo twene from you will feel you will feel I see ti mema na mo twempana na ma yesi me wo ge me yesi na ma wo yire hu no me si ogina ho tsa o trotro de ato besi na me no kase wo maama no papa wo hia papa 30 years ni 40 years ni obi kro na ne banama aso me ye na fofo ana aso mu ye na nanso wo maame problem wo nyina ne se o papa wo 19 years okofa girlfriend but o papa wale sa wo ba no o maame no wale no e the two oni adai maame 30 years ago and the two oni tini adai enkwase entokwasa na manu bia kosa mu so mo ko a ade na ogina so akono nya no a o 10 years ago 10 years ago ntokwa so we be ma futu metimi dia ma oni unu oba te se mpona twe a nya bibie nyina unim oba oba wale no yeah unim oba wale no susuma wo girlfriend na woni nete no ehunu won nsam na susu kansam na mu kasa ana kwadu ayebo nyina ya asem atwam 10 15 years ago satan kwa na mu nya ware wali mpo wa your girlfriend school time obaka honsemi na woni ku ka se woni ge we tina we woni Elizabeth ya me ba to woni Elizabeth we chire ho no wo kai tama na Joanna na wo ko no wo kai we ya asem ba ya nwa no ya wale wo mo woni ya wo so wo kai Elizabeth asem Elizabeth kwa me ni baby e wonam maintaining campo Joanna wo de be ya fato nkra wawu enkwase asem ensamfo ni nyina ye bra wo ba ne ndo na baby a wadu no ntimi njao asa aye ne ka de nipa be kan ti etu hu ye na shi ya na shi ni twa wada pasa ti mema bebreti awade ase a ye hui ba ye ntiapo asema ko yi me se me kasa kire badwemba enti awade gya ye ne awade go ho de wo wu akukuduro ani timi gya awade ya me se debu ma wo ba bia tete wode wo fam nti bema bia tete wode wo fam nti gya akukuduro na yi be 3 4 5 months so ne sua usu wi amane nti woni so ne to wa ne sa suna ye kan obesu sopi sa for 15 years na de chan wade ase 20 years 30 years obesu sa sopi for 30 years awade boni binti ene oba bi kura hwehwe na nantu kura wo hu na ayira oba bi to wo hu age ne ho oba bi nufu aslam hush awade boni nti be me bi na onyale so ontiapo okase nsisi so okuba bishop kwa ne yi ni ti kura tu sa kwa no asa soroboa dia awade timi ye nipa awade timi ye nipa awade I see many people bra ba say I see obi aye no ensanfo wono mo nsan I see obi life obai no opema yetem opema say dia awade bi dia ye nti ama opema rough because oba bi ade na na ma me kase me cho kan ba ma bi no oba bi ye lesbian because for the ba ma bi di ye nti yes sir ashasere na nya lesbian na ebia ye wo ni bi dabi enya bia nya wo ni mu fitini mo frate ni dabi ba ba ma bi di nani afande na fa kwan bi so ni kondo ba ma bi ni kondo ba ma ti no di ni ko bowura ho no I say obi free ho okay die awade ne mpratwe dipa e di bebe oba bi e ko o dey say dey mo mfa mo ba me na me mfa me ba ba be ye gay because of their oba bi dia ye nti ebi ofre nya oba ba ko yenu miensa o se atoto asododo Kaish! Say, Councilor Noy, any councilor for good. Papa, they make sense. Councilor Noy, and a councilor for good. KM. Papa, they make sense. They make sense. Who chim, and you make sense, Papa. Now, what's your make it? BTA? Now, problem is,
ye kan say nyina ye hwe ne so ne hwe ne sunsum fam ka o je physical nomadi o te social media so din kofo asem kan kofo asem din kofo atem who need spiritual bambo bia it is said the kofo awade asem ba wo kan de odi na atem no wo wani ana so adi ne nan esi fom say so pa obenya wade mo ne je tie unya da e to bi kwan pa ware mo ne je ndie obenya otimi de wo fa baabi adwuma bi akoma e be pa mo sika bi aton nsam we be hye because of the nan esi fom me say social media talk na ye kon comment ba say bi a mo ne na mo microphone page na mo meki obi wa kran pa ono watan dada na na so te ase me social media ha bon ma bo meto ayi what obutu brazier na me ba na odidi matematics enya wasem na me madile tu ma simple so ko ba enya wo me kasa ma there be me kasa che ga dada da nyina bibie no ma me ka obeti ase tu say ni me people wo se ko ba bi ti ase ma me kan na obi ase ye na se won kwa ase wa wo didi ho atem wa na wo ye wo because o ma beto wo mu ni nim nyansa chen uti ase ma me kan na before gaye nsuo bedoso na John Sofra coach so in fact and the man make kakra ni e be ha because ya bre mo you better na ya bre mo we cancel we no cancel you want to have you ko tuye sika na wa nyansa ase ma beke ya de am free fako na dachi bi o de kai enye suku asem oba bi ni kru te wo be ma na nko suku nti wo okay kwasia sam abra be ma no mom no anko suku so nyansa watimi di hwe what wa anko suku na time na odi nyansa na hwe na school ni wey se sa time no wapo okay wo hunu nyansa obi be pawo awo na ho brasiem bi ko fa de o pa firi wonche kwakuna me kyerasem bi wa ha na me video okay me say Ghana kru na yefiri mu enema nko yie wo abrabo mu a enema nsisi so yie wo abrabo mu a ye fa say bia wo ba wo pekunu obi ama me ware wo enema nko yie enema asai satan no wuni futufo okay prekopa ba me bi be sacrifice na obebo tie ne yie pa na nipa ne beboa wo na odi wodru ba bi na nipa ne be wo do misunderstanding ketua bi si ya na enkrofasha si bi tufu e obu kwasia so obema kwakofo oba fra brochire aba Africa na aba abochire no ana oba akofo be fra Ghana aba abochire no wuti Ghana wa nya obi ankofa wa ama but obo a ni be du ye no misunderstanding ketua because a senator chema krampo bibi ketua bi no wanya enkrofo e obu kwasia na wo so ne so na nipa ne so so atie na me question ne say tama na wo pem wa na afutufo no mo wai na am twa de ba ko edua aso no na no makoso kodidi sure abobo okwa aduane no kwa wo ono oni amango kwa oni bi yes na so hu se ne nyonko no ma akosisi no ene fe na okosisi bi yeah se pa ba deta me kasa sem ne se before obenya din na onya adamfo eya na awreku kwaku ya utimi di sa ya oni bi enti ma me nchewa de bi wo na ese otu ho okay e kasa obi e batwempa nipa woni nka ye boni aye nipa o ya abro wo ye wudini wo na ese wotena se enye obi na ese twusuma wo so nyansa wa adwene ye de dwene okay wo na ese wotena se kofo nsem o mo ke ho person mo se me de me ba senka me be kama asem yes ko ama me ho afutu adwene na oni akone de ma me na nya adwene nya adwene pa because nipa wa boa me o de me free 1 o de me do 5 in times no eya na nya o mo mutu yefo ne hayo ejira wa ye tuufo no so be fa na wo mfe wo because wo na wo de wasem call ye wo na ye boni aye cash nana wo na wo ye boni aye enya adamfo no wo tuufo no enti wo pesa o kire me say poison ni ana wo tu me fusa na me no enti ma body ma nyim se me no ma me wu no nana na ma no enti obi aye me papa enti me hu boni aye na wo ye no krepa na wo obi he so obi ka so obi na tu obi fo so obi na tu fu na wo fa se de wo ye ne nya papa ade ne wagime yes no krepa na wo wan dwina kwa kire wan nwini se nyansafo dwini se gimifo no krepa eti nipa bebre obi atusu de ama omo nyam se wo ma nwina nkwa kire ntie no manu omo no krepa na wo kan efo odi ganto ne nam kona e pa chew but senka wo ye nyansafo ye badwemba ka betena se adwene hu se nnamfofo efutu omo de ma me no na se ma nyansafo bi apom omo nnamfofo nyine from nchen yeah because omo se omo ntimi nyedai amwa no okay ade na wo kwa de ndie wo kwa de wutie de namfo kan yes na wutie de nyene na wafa na se yes okay nti kwaku na na suban assembly okay suban na makai suban na make assembly say enipa bia wo suban ye woni mu na onyanya ba bi nyina ye mpie
so de omobo yes ti de omobo no ono ye ge dada oya time dada obi se o many pa men dada obi se okwa abroche no sesan ewoni mu da ewoni mu no wonya nyina so yi oni bi ento ko tie futuo ne to obi ka asante nya futuo ne na wo fo ba na ya de a wo pa ye prane dada nana okay nana ntimi ni nyansa okay se me jwa no be ka asem guma so se me mbabo waso cash nana me ba ni mabo waso cash ade am se we na se me mbabo waso enti wo be ka se na akire me efa wati ase na to ase me ba wati ase ewoni mu onim so be dra broche na wo pa agyan wo onim se no kono no ko benya ye din na wo woni ntia enti wo gina wo din so de apede wo pe wanya wie me ka se kire badwomba se yante we nyina ase a ene we ne to me fo we ne ka se me koye we ne se enye we enye suba ye wo mu wa paso ya dada because we to fo se ko jai ukura na ko jai wo yira na ko yese o tu fo se fa se kan wo ho anka ade be wo ani nti ho de ohunu nyanse se mfa wo yes de woni mu pe no osaka entam so ko hu obi omobo a ho esa wo bo ba hwe ni ye dwene ho adwene ho bo obi na wonko enkobu obi se wo be pinch referee ni pa wo be pa wo di sa hye otiri ma wo buan wie okwa wo ne wie de obedi ubone pa ye de wodo no because sometimes once ko ya na for example if I say baby away o tips bi o ebia links bi o wa akwanya bi baby awunim ni menim baby aminim no wunim nti wa hu se bi akwanya bi nka wo betimi pa wo check wo timi ni wakoma mu a wo betimi wako na nani o adwo ni o kwaku ni ka betimi ya link na mani pa so mesi o osuro wa bon but wo suro because be ya bi ye o ka obeyiwa free ho anko okoye ne de ama ya o de krampa anka ye different say before we do obi beko no let's say your introduction yes daddy we madam for we good pa we ni papa ntimi maka say we good wo wako chire mi ma chem say we ni papa nti ye gina wa no asem ne so ye wa no asem so me na me di ho adansi okay enti ye kopa ye begina we nsuo no masem obeka so say daddy madam for the anu ahwe ne ye o wow anu ahwe ne ye we type a obeti wa hanya na obefi obeka so we bibia na omoni ada ho ti se de wo ko kan ye na ye gidi ye me so me kafa ho omo ba gi agi na obi a tro se 2021 ne 2022 kwaku manu na obi ye bo a prophet omo se ye na ye prophet ye beti aso ti aso me no ken nana eti no de wo kaka before wo obi ko hye ho no wo introduce no wo package no ame ye to no yawo nana papa ye untimi so njaye de wo de ne kwa adwuma no no na ba me ye yiwadi nti ama sisbunim se ye won krofo papa bi wo hono mo a ke betimi aboa wo mo bi oba na usuro ti o mo so bere isi ama bere no adoso nana yemfo obi sisi yemfo obi nko ba bi edidi o de bi odu obi ko ba bi edidi ade be cho be ba na wo kuta safon so bi enemi na no video bi am ye na make no video nem say we beto ye ne aboafo ne edidi wa ayo ba konko because ye nim wo mo because ye be chire mu be si akire obesi akire oh brad odi ne ko kekese mi ya kopem mo bi su furu na nipa so mesi opo asem no ne yakoyi wase atwede akose wo na onu unim ameka asem kiro so wadanfo no ne nanam woni mo mereye woni mo sinto na na me ba fi ai e bia me nya leti ha onko twetwe me toilet so da wadanfo na wo ba obeye hwehwe nimu ama ya don ada na oba na ade chinye papa ne hye dem oba ne wadanfo no hye bata so otwetwe ho nana we good say wo o sen wo ya onu obeya dia e begina tu meja wo papa ne kase abonte honhoro da but who say ni pa na banano onu bediri o se ma menye bibi na oba kohoro car no ne agina tu okay obeya dia wonye bida I see papa ne beba no yi ni papa nyina egu abonte ne wo horo na wa ye bida there be okwa de onim se papa no kwa untimi nya sabe ko wonka se ye I see enti oba bi di na danfo akofi enti ma bebre ho ma o start so mo do mo na fofo akofi aba ma timi ka chense efia jai mema wo adanfo e ma me fi ha bi o kan oba ne ntin oba ne ti ase because ni bi a oba ne de hwe be ma no be ma nim se so o de hwe ne cha oba hwe ase ono so nim se wo kwa adwuma woni mu se wo kunu ofia woni wo adwuma mo woni da ko no abeba se wo be hwehwe wo mema so o mere da ko beba no na wadanfo no tue wo kunu so osan wo kunu be ma so a
de oye ukunukura no wo bi da wo takra kokokoko de emu ne mu ode eno so ye de fa on se be ma wo hwo ano ase ho no line bi na wo ho no e ko fo se oye de fa wa obetima mo ata be 3 hours non stop eno ye ta no ni na ya frete no ni ye say frete eno na atimi hye na de kuma se mo wache on the same kofo achiche nkofo no ma de ese bi ni wo se ndampare hwehwe sa nkofo nso akira kwan yo and that's what you know wo yi mfra ma bone na wo de nkofo japade achiche wo de chiche okay but wo so no kunu tena wo nya sade ni wo tibi kura no kunu wo obi de takra wo de nam aho line na wo ase ho obi timi de dada be ma no to na wo bi so the right no wo everybody go put aye bi everybody enso yenye mbi de when I age ho sa o ma na emeka menim sister bi eze Otland so wo hwemia obeka wo so de takra ma panyu no pesika free man nchen no mpe no me ba he council na e de ma mo no wo se wutwe e ka o we e free council let me say obi say ne wan hwe anko beku no go beku ne ho ona reho wo wo no we release stress na me ka kire takra no chirim wo se ba ne ba ne dem no pesika free man nchen na ma na aka na ba no ohia sika 10,000 bi de twa ne danka okay no invite man ma ba ne fi no peso ye bibia papa ne hu bi da okay na wo tono wo man sika wo so de takra ebo adwungum wono kwa de wanta fra no wo de adwungum no peja papa na mi ni no koso se obesa no aso obesa no na mframa so nam ho wo de takra ni na papa no to saa ti se de akokọ beto no wo da no to na ne to ni bi Emema pa ye mobo emema ye mobo la mi hu oba wode aduro wale aho oba cross bi unim nyansa mi hu mame mo bi entu fu se fa aduro wale be ma da ebeti nana usweni aji nana si asemi me say oba me fa duo nwale be ma da na te se nkuruma etimeti ne trotro no etimeti ayire tahete enti obi emu na mframa na efem no obi emu no adwo ne takra ne to aso adugo ne takra physical na memba me say wo ye ade o me say be ma wo betimi ni be ma bia da wo na ma ne ade no e wo wutirim sa oba no ho adwene wo wutim enya duro eye physical tituma na o ma soro wo mpem yes o munim de o mo ye furate oba bi o ma he oba oye ode oba wa soro mpem no na mema pe enya oba wa ye no krife wo eye krife eno mpem ho na akobodu ko esi wani enta de bia ukrufa wo ba fo ene wo ne o chena ka ho ene wo ne mema no beda kura je so obo mpai ai ye we ho mpai ho ye mema ya ko na oba bi wo kwa wo pega wo na akoso no hwe ne se wutrum afunu tutuwa otimi kwa bubuso plastic eyi wutumi nyina firo wo yidi enyi wutumi da e ma nti ya mu yi oba be na chi ne kuna yi enti sa wo de wadanfo kofi ona se wadanfo ko yesa ade no a okoyi tunwi no a wayi tunwi na wache no ase akura de takra yi sa aka ho a wache no okunu ho a wo hu se bo enko fa takra ne bi nkwara enya duro eye takra enya duro takra ade wo takram nyema wo takram no ma wo takram so o di she wasum kra hede wasum fere wasum yo na ba bia o so de ko she woto ase ade na mu hwe ase yema monsere kakra na msebra me so oba betimi nya be ma ho adaje timi pia ne na akosurusi a obayi ni hwe ahonwi nyina nya no kra no omo experience omudi yi nya se krife na bredi betwitwa da bi me say oba bi betimi yi hwe ahonwi ama won ode ade ase wasesa no wa yi hwe ahonwi nyina onya boteyi no wan eno so ho feeling ye different no na no nim so omo wi omo timi di nsu hye kakra bi de tawo awurade no de atoto na owie o the joy ultimate avurade utumu yi okurokuro ebekọ eno ne ehọ no na yefini mudaw na wanya botre wode ade white bi ase ho ama wa yi hwa ho nwi nyina de aguso okay wa yi be ma so nwi nyina de aguso na no wo wonse bi adom se bi wode to so kakra bi no wode bread no let's take the adom sabi okay so what you say because the oil on who be that very good I to say the free bon some de mako heaven no very good who you the dead do nyina no wadwene ye say nti oba we etime agya no
me se me fa duro wale be ma Okay. fa buo ni akrokro wale be ma Okay, ene fa takra. buo ni akrokro Ene takra. ene takra me tie adwon so de mi ba mpese me wie me topic as Share one yourself go na meka. What do you say go go? ah me nim se obeka Very good. no oba ni yi we nyina wi a onya abotra yi ade no ode akọ washroom akọ ni nyina de aku adiem na no ewiase na yehu kaka Yeah, no oba bi kura yi ye de achire. ai unyi de Je di nwi na chi. oba ase odo no odo ho Odo no odi nwi na ko ya de. Enti so yi wi ama na nkire ntoko. tete ode mu kọ munya mu kọ Wo nyina mo nko. onko No nko puru nko. onko purungu wash ba yi na e flash ne nko Nye nko. Simple. nana opia mai na igusuru wi wode takai edada ma ne to no de ne nam ne tui mai se wotasa tasa Ah, no 3 hours time na work. me se nana ade no se ho ama wo toy wo de dade nti wo ta Wa se wo so kwa ultimate time ma wo fukura mpo se so ultimate. Ah. oba bi ni ne kunu te empofum kwa na be ma ne tapa hey ya na wo won si bi da. abodam Wo ade ya ade. wo ya de ko si tasa ene sai. na adumba Ti mama na nta. ti mama bebre tete ete ku wo Ete ko aka ni yam. wontimi nta Tinese aseme boku me na kazu so de na oba na abeso de invitation ne ba na dwene ho because etam na kanipa ho. ekanipa ho Ekanipa ho. eno so so tie se ekanipa unti nkwase atabia na wota Ofu itabia na wo. otabia won se wo yemu bon Na wo de bia na wo ye. babia na wo ye ko hyentuma mu tafon tantan etani monyam nim osiata utimi taneketis muate kwasiala sei menim de watama ni TV asei kwasiala sei utate se tender obi atama ni mattress matida kwasiata sei ete kum nipa Many boafo. Oh, obi atama na laptop aseda. Na attack me sell laptop. Obi me say obi atama na network atekoda. Because when the phone is in the back pocket. Etimi atabe 1 week na the network ntimi ma. We ye tapa. We ye tapa. Atema kata etimi chi obi. Echi obi tapa. Ya whatever ehwam. Ehwam. Wa utimi tana ira bo abaso mi kunu. Etebi ho no me agrota. Agrota. Very good. Mi wura wotenhwam. Very good. Ya whatever ma ye bo ho abaso. Very good. Na sa kwasiatan bi. Na asore dem. Woni se etebi ho no so krampa. Se nya oni oba ne kwampo na tibo ma otimi fro kasa me kon do wotan. No, wo di phone na akọ to. Na de akọ Na ko ye bi. Otimi record bi de send kwa. There be kwa omo nya hwe. Na wo record di amount. Otimi abodam. Na so record na de send. Omeka say ankofo mu ni dwuma bi di. Ye wo dwuma bi di ani ne ye yo. Dwuma na ye no. Me tuo menya carpenter. De ye Ye mesi ni. Ye ni adwuma ni. We ya ni etimi ye. Ye adwuma ni. Eh. Adwuma ni ye. E no he ni. Otu de hwe na ndwa. We ya ni etimi. Why no so dey ask ofele ade ya. Wakati na ni. Anso be tan water. Mi de bi we ni se kra water be 14. Water be 14 ho no Mi de wakati. kire mi bi we ni bi. Wait, ni din ben. Efia naki. Efia for mu ni tafo. Efia jade o kire no. O kata we ni sai dey. Efia jade o kire no. Papa. Yewo odota wo. Emon. Eta bon yemfa ni do. Yemfa anya enukura nya agudi o. Dabi. Won se no se ni ye show wo we ni so ni sei no. O ena adomo ka se ono no. Utimi tama ne te na mi so. O ta se nkusi ta no a Enye etimi te na mi so. be makura be majo. Ejo adan. Eta But agro de ne de. ewo ho. Enukura utimi de record na o de send it. What you see? Yeah. Now the comment ya O de ato ase. na the love Ato ase. odota. Yes mo. Obi kura timi ta de chef fridge mo onim sa. Na de o te ho na na. Ah. Kokuma no ayi bi da. Menye bi da. Koku bua. Oh, some was. Eno a wo kan. Ene na waka di fridge mo de no wo ye. Fridge me de ora. Maintain chef fridge me da de. But why you chile you know ka menchichire tada. There be chile. Chile de obi tan watching. O tan watching. No watching. Eno so kwa menye bi da ba de meye bi da. Aye yisha no. Ebia wo se nkwa yedi tagoro. Yisha ne yakurasi. Atado wa wutimi dimika na obi to na de o tan face na wata abo no. No de madi bi da. Wo ta ye. Yisha ne de yakura. Dabi nyine de ye jai.
o se nipa du de bia usa ye no e di tete na no wetai hwehwem ne yumpna ayi pampana pilolo CCC na ya agro na edi nti ya wata agro ho ene chempe yeah udidi a me pie so a ye nya ebedi okay sure and also so ho Brati asema me no okay yemra topic na so na na e so no na geidi sebi takrai adada ni petu se de wonu abomu so de wonu abomu no hwade o no se o papa ne to bie no ana odi wura nto ho ana wo chim takran se de wo chim watch no ana se wo chenyi radio no chim ne ba ko pe o so wo tu se no a wurade yes papa ne kra mpo ne kana ma ne yare papa papa ne se na fuso etanko a wurade nya ana sister isa akoye biem nyame nkonko kum papa no watama na funa adwoa ma eya adwoa boroso papa ne wo asthma etu onim se papa no kura edawumu no wo e no we se wo free mu dawo na ma na ni hire te no nya feeling na mo wo aboroso papa ne wo asthma ne yire so nye ni bi da bi etu wo se hu se papa ne ani no kosua no e black ne ko na white ba na ga ne hu se ya ko deep ya takrati mi ye e for hu se papa ne nsa e kire ne bag ni so asthma bag ai se dro ne ye dey e so watwe na ga ne hu ade kro etu hu ya no papa ko bi no sa de ne ye dey e dem o de ma papa o be hye ne hene na no ne papa e fe na ni ba no so nana e fe o se papa ne da ho sa ga ne sa de ye ni hu se onu ane dem wow onu ane dem wow ti papa ne be wu one dem ma wo problem wow eti kama papa ne yes awie na ne ho to no wie no a na ni ba no ho so o so papa ne da ho ba 10 minutes kame bobo gen ni din o kame bobo gen so wodin pa hwe no wa money din se sini ase de yakwa yedin ko money din to papa ne say mame yes o se de odi ye me no say mbi o se papa wa bodamo uberu ata me so no wa bodamo ubewu no nsanye o de me ye oni obiem hwade bi wa ha se nye wuo na nka papa ne wu a me do nyankopɔ se sa oba no papa ne betimi atɔ na ma ne yire kwa woni ne te ko won sa oba ne kra ka se obe continue wa ya obedo no se nko betimi adɔ no baba bi ne yire te won to ka ma ne yire bato ato ka ma ne girlfriend unim de girlfriend ye hyase hwehwem tie enya duro mo sra na e kasa baba bi de ne yire ne girlfriend ko Dubai ba won fa ne yire ko Dubai ba because unim takra yusu baba bi de ne girlfriend akɔ UK but me say onye say ya kata krasem ti ko fiti prako ba ko yusu takra ma na ko be kasa wo de aduro be ye no obeka so de aduro be ene de wo started da bay ye free ba ko ne yakomiye no se wo munu ahyanse ebu no ansa na aduro takra no ati ne du takra sem emfiti prako be ko fa takra nwumre nye so obi be kasa wo de aduro ba be ye no me kasa so eye counselor ko ku me no counselor na obi ye bo a enkyere kyere na wa ba be tie ti asemi e na wo de takra ko yusu me kasa obi akofa brush wo de ko twini kruto uko mani kro ukruto ayekro na de ukru the body brush ko kwa ko twi ukruto de ye tai e man bi on omu hia futuo kase emom enye de no tofo esonko ana ese do dabi obi kutanufu kutato ba wo hia do dabi unim hwe e ma bebre juom ho didodo nti be ma ntimi ofi se no eto ne nofo no na ye de ye bibi unim de takra ti mi ye de takra ye no nofo ntimi nye wo na me chese edo a be ma bedo no enye to kase dabi enye ntu eso exactly besi se oba se wo mu be ma ntimi no sure secret nye wo wi ase se oba bu be ma na be ma nto ondo upu be ma ti se duro so oba upu kunu a ti se duro so oba wo do se wo be ma nche aka che se be ma ye nya awade be ma se wo no yira enye bro because once say onno ni biem na so odo ne te kwa hu ni bia na obu afu asa ye ne bone asa wo ye rough so wan sha wo be kun obi ba na ba akodem jano ade ti na mu nja ye ntira mo ba bi memfa otan se wo no obi ba biem emfa nye hwe emfa nye otan he wo ba ne fa de bia hey feso hey ye say ka chen se ma me do a wo mu no asa wo betimi ado wo ba bi wa brentem kasa wade e wale ne ntem mo nipa bebre ni se obabu ma wo hia na usa no na wo pa oba no to ye tia wo pa tia fo ba wo benyini na hu se test ni tia no mo bi anti kanipa on ka wo di ka wo ba ko betu ba bi okay e ka wanyina do stage before 40 years na o test ni wo hu
Okay. Never what you see about type of pay. Okay. Awade ni gina. Sa oba no so ni wo past tense. Oni mo tete nsam. Obi amfo obi atete de. Obi amfo obi atete de nya hwe. From now on a mature person, mu nyina manyini. Okay. Mu ni wiase. Okay. Asemo me kasa kire ba dwemba. Okay. Oba bi okro wo hunu sikada. Omo obra bi ada. Ba me bi wo hunu sikada. Wo mo obra bi ada. Moment ye wo hunu sika. Ahọ no tsase se o tan na yere because the sika na timi di nickel locations. Ehunu ma omo ye posh. That's the first no wo hunu bi. Wo hunu bi because so ni sika. Okay. Oba bi so hunu sika. Na wo sese ni kunkura no. Wo ye how man. Onye me class bi. Efi obetimi abo life. Asemo me kasa kire ba dwemba. Oh yes. Erade no momo. Amen. Me din di kokoma no betma from above na de sika na soso. Na na obri yabo a. In terms obi a wotimi kasa tufu. The omo wanichi. Yeah. Enti abrofo informal stars in the agro. Yeah, grow. Na so bibini the oyi asere se man lose stress no so ejimi fo. No so ejimi fo. Obu doctor esin the comedian. The comedian. The doctor so enti me anya comedian ye. Ti asema me no kai. Na so wi ase ade ba kopa ye powerful. Enye pane aye wo. Enye aduru aye no. Minim de wanu maduru ma na be mawu. Okay. Sidie. Enije. Eye powerful than the wo wi ase. Sure. Cause you see I me no ka say you stress be cry we fi say o do obi ka. Debi we are na abekai. We are na abekai. But the moment no a wasere kakra no kwatimi ma wonkwa. Yeah. Mama bi ko hospital no yale serious. Na ne yade emu na okoye no. Doctor ka chere say onim bibi. O check na ye mama no ade no adwuma hu say mama no wo akoma. Okay. Ne bufu ade asem ye na hye ne hunu mo born. Na doctor na asem o ka chere ni. O say wo kwa me ma wadu. Yeah. But obi obehye bi a chere good morning na sere chere no. Neko. Try so be yes sir. Try so be yes sir. Mama no wosika nto mu nipa. Anna me nya pressure. And pass doctor can say na enkwasese man. But what try say we no. Wo ma ono mo man tebo nyo no mo nkase no sia efia na tese osma ayo no na bon komo kakra. Bibi e koso de. Bibi e koso. Enkra ne ho ye. Enkra ne ho ye. O start say we yes ade no. Ada wo ko say pressure na wo 100 na about 80. Wow. Nipa ete. Yenwene na. Nipa ho akono se nche na. Ni kire so obi nya obi nche na se mo nche na ba social media nkom. Nyeze wagimi. Na me pa chew. Hunu wo ma obecheche wase mo kire wo. Yeah. So wo adamfo bi na wonim nyansa a. Wo ka wasem che na wonim hu nim dia. Nke wasem kakra nke. Nke wasem che bi nya so no mum. Ebe mo ata wukum. Yeah. Aba mo ata wo boy.